Assalomu alaykum подписчикони азиз. Барои шумоён муравиҳо фурӯшия пешниҳод мекунем дӯстони азиз. Кадомтон муравии кофта гаштаги будтон баромад бо нархи дастрас пешниҳод мекунем. Чандона? Чандона муравиёта? Чандки ёша ёфта метем. Чандтаки бошад ёфта метем. Оз дали берем 5 тами 6 тами ая? 5 миш 10 та ҳозир. Ҳозир 10 та будаст ҳаминҷа бозора худаш бар. Нархаш 12500 сомонӣ, муомилаша 76 амперми 75 ми? 76. 76 ампер дӯстони азиз. Арӯи чанд мерад ино? Ярои 60. Арӯи 60 мерад дӯстони азиз. 70 тами 60 тами мегардад, 70 та 60 мегардад. Мана ин пуштош дӯстони азиз. Состояние беҳтарин ки кива дака бошад марамад. Боз рақамҳои телефонашон ҳам мемонем. Ҳамин бозори худаш боз 10 дона. Менем охираш чуқураш айко ҳамин хелашона. Так 70 мем хел чуқуриш. Менҷа хел пружин чоша. Аккумулятор 6 та будаст. 6 тами 5 тами аккумулятор? 6 та. 6 сети тами? як. А, сети будаст. Это пачка, се ду пачка мешинад, сети яд шуд. Номер телефон чанд буд? 92 212 10. Ҳам ман ин полон барои бозор бомдагиш ба актив лайка зер кардам. Ана. Балонош калон. Фараш 4 та майдаша, якта калонаша, паворотник ҳай. Ана. Хулас калон нови выпуска. Номера гуфтия? Я буд дига гавзан? 92 212 10. Гарантия баранда ҳай. Гарантия ай Тормози жидкисим даст, а? Пешаш вақтна. Ям нест. Музыка бузга мехонад. Колонка чамай. Музыка мехонад, колонка, балонка, ҳама чиз дорад хулас. Хуб, дӯстони ман инҷанда скутеро барои скутеро запчастҳои корейски запчастҳои балона, мехи, қанотҳои, бако ҳай мана. Любой намуди запчастай мана, диско ҳай мана. Сиденё ҳай. О, пеши ойна ҳай, мана бакчо ҳай мана. Нархона боша худтон гам мезанед баъд? Оз телефон номерошо мемонам, агар мана маъқул бошад, чизе даркор бошад, занг зада мепурсам мана. Ҳама намуди запчастҳо ҳай. Чанд номеро телефон 92 870 3202 ма занг мезанед мана. Сидени ҳай, бак ҳай, мана хе чизе мешад бай? Пластмаси сафед, пешинаш, пешаш, лабавой. Бардачико 450 будаст. Хулас калон ҳама чиз ҳай барои скутер. Занг занатон мана бо маълумоти пурра асоибаш мебурдем. Мотор чанд пул? 1.5. Мотор 1.5 мана. Фаро ҳай мана. Нархона оша асоибаш мепурстам. Далчи мерем скутерова. Хоб подписчикон аз 5 та скутери фурӯшӣ будаст. Якумаш чанд пул? И чанд кадом сол буром деги? 2011 солаш. 2011 ман. 2011 буром деги. Нархаш 5000 сомонӣ муомилаш будааст. Балонон на пеши қафо балонаш состояние зур. Мотор инжектор простой. Простой турбина. Простой турбина. Нархаш 5000 сомон муомилаш аст. Дуюмаш чанд пул? Дуюмаш 5500 сомон солаш чанд? 2012. Мотор простой? Мотор простой. Муомила ҳай. Номер телефон чанд? Номер телефони 0892 811 260. Инаш дигарме? Чанд ина номераш? Ин номераш нишан 92 811 260. Нишан. Ин сеимаш чанд буд? Сеимаш 50000 сомон. 60000 сомон муомилаш аст. Кадом ки скутер нишон додазем, ман балонош ҳамаш нафанав. Корейский великми, ама ина корейский вайми? Велик гуфтам, скутер. Кадом завод карасед? Ваяш, шумо дастед. О, вай сурхаш зардаш завод карасед мозе. Ин нархаш чанд пул? Сеимашам дар бораш гап зан. Сеимаш дар бораш 2016 солаш. Мотор турбина, балон пеш пуш нав. Пултка завод мешавад. Пултки завод мешавад ина. Мана. Старт стоп дорад хулас калон. Мана. Аҷои истодагӣ завод кардем. Старт стоп дорад ҳамаш. Худай. Ина нархаш чанд буд? Ина нархаш 60000 сомон. 60000 сомон муомила ҳай. Ин номер ҳамин номерми? Мена ин ки ман ин дигар кас. Ин чанд буд? Инаш 7000 сомон муомила ҳай. Номер телефон чанд ин ба? Kim? Mani başım? 11
سه تا چهار 11 3 تا 4 چند بود؟ 11 چند 34 11 23 مرحمت خریدار باشه bu yakta دیگه سکوتر فروشی منه ساسیانی بهترین چند پولی 800 سودا میشه 6800 تومان معامله شد سالش چند 2019 2019 بالون پیش قفون نو پیشاش نو ریسو ونجاش نو شکستگی نه باکدور بود است bu نمبر تلفن چند 92 70 74 94 24 با همین ادام یک تا دور من این خریدار باشتم زنگ زنید تو چیست سکوتر منه بیام با دو تا دیگه سکوتری فروشی دوستان عزیز بالونش نو بوده است این اینجکتور پراستای چقدر پراستای کربوراتور بوده است نرخشون چقدر 5000 سومانی معامله شه کریسکی منه واگن سالش چند 2011 نمبر تلفن چند 92 799 73 70 بود منه زنگ نمیتونم همش نرخش یخل می 5 چند 5000 سومانی من نمبر 1 5000 سومانی این دوی ماشم 5000 سومانی سه ماشم 5000 بود است یعنی 4 روم 5000 ها ایسیناش می من این طرف 5000 بود است من دو تا سرخه ها دیگر می خلاص کردم من پیش دو تا من این طرف بود است 5000 بود است اینو هم نرخش یخل نمیشه 5000 سومانی سکوتر در کا باشه زنگ گیرتون موتور چه نه 110 پراستوی بود از من همش بالوناش نفنه سوسنی زور سراپنی پراپنی نیست 5000 سومانی معامله های من معقول باشه که زنگ زدم من بچه دورش 6000 سومان بود سودا میشده است 2016 6000 سومان معامله بود است پیش بالونش نه پشتش نه پیشش گشتگی قدم تو مارکا باشد مرا موتور پراستو موتور توربینه نمبر تلفن چند 92 706 397 واتساپ هم همین هم به مالو گام نیست من خریدارا باشه سروش نه فروخته میشه آدم اسکوتر انا با دالچی میریم من جنده با سکوتر فروشه اینجکتور پراستو توربینه چند پول 8000 سوم معامله شد دویمش چند Düğmez haftını ver, 2017 چند پول 8000 7000 سوم 7000 سوم معامله شد اینجکتور یعنی Nere? Nas? Paslaydı mı? 2017. پس دیدیم از 2017 نه آدمو زمانی کرد دوستان میشه نمبر تلفن چند Ne olduğunu? آها Hafsın ne olduğunu? Neler mi oldu? من خریدارا باشه که مرامت تیست همش فروشی Zakaz beyan زکاس بهم کنم میتیم